Maayong adlaw mga kamaster. Moyon ba mo nga kini na lang bike itawol ini akong sidecar nga hinimo. Mahal naman kayong gasolina. Para di na ta magtubil-tubil, sikara na lang. Di naman daw ta deliveran og gasolina sa Pilipinas. O anay gasolina, di bike na lang itaw din akong sidecar. Para di na magtubil-tubil. Okay na ba kani nga plaster? Pwede na siguro ni. Para nagko atong bagtak ini. Niabot ka diri sa akong video. Palihog na lang pud og share.